मम्मी ए तो चिकन दर्जन कौन करू चिकन कौन करी रोषे सरीला तो हम टिके चिकन पोड़ा कर दबा रड़ होई छी जुली मम्मी खाइबनी चिकन कौन भाई नहीं खाइबनी चिकन खाइबनी कोन जो ना चिकन खाइबनी कोई तरह आगे को मन नहीं पड़ेगा माने मैं इत्ते आन दी थिल तो से लेके देखि कोन इत्ते चिकन पोड़ा बोली नै की पळैले कतर के अमा एटे को लिपा लिपि पर एटे को बाउंस बनानी आमी को बे तरकारी बे सरलानी सब सरीला दे हम खाली करी नमस्कार जय जगन्नाथ आमर आउ गोटे नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची आपण मैंने जल्दी जल्दी आम वीडियो टी देखु आ जमार भी स्किप करेंगे बो कहीं चिकेन छड़े नहीं गले मोठार आ जल्दी जल्दी जाकि देखूँ आ स्किप करेंगे स्किप कले किसी भी जानीपारे आ जल्दी जल्दी जाकि वीडियो टी देखूँ सका सका रोसे हो सज भात हो कोबी आलू भाजी देती आ मिक्सचर आईस ये पखाड़ चल सका छतुआ खाई नौटा कहला मुझे सज भात न खाइले रही हाँ आठी चुली मु पानी बसई बो नहीं गले गाधेवाई सी गाधेले आज लेट्रे टे कम थी बोली पानी एवं नहीं गले बो गरम पानी करके गाधेवाई का ना सानू तू गाधेबुन गरम पानी रे जल्दी गाधे सब बसई चाह बसई चाह साढ़े ठंडा हो ना आठ जो माछ भाजीदेवा कोकोली माछ सर सर जो छोट छोट टिकी कोकोली माछ आनदे भाजीदेवा भात तो हो जाए आज तो सज भात खाऊ बसिक आमर सज भात खाऊ कि मु खाई आम खाई तो देखो मम्मी ये माछ भाजुची माछ भाजुचंती ना बा कोकोली माछ आनथिले ओहो कोकोली माछ आसी माछ आलू को भाजी चूरी भात खाइली तोर सही लागिया बाबा कहले माछ भाजिले मु खाइबी पखाड़ कोन ओहो कोकोली माछ भाजिली कोन कोन चिकन भी बना आनंती कोन करन दीटा ओहो आ एठी मां पई भी बड़ा हिची चाह चूड़ा मां खाउतली जे सुकड़ पड़िले ओहो हाउ एठी तो माछ भजा चलची हाउ अरे आयुष एटी कहूची देखावनी एठी मु गछ बोतुची गछ बुतु जेटी की छ नडिया छ ना आ को छ चाकुंडा छ तो आपण मन देखितु एटी एबे आयुष कोन करची ना चाकुंडा छ एबे पोतुची एबे आउ चल देखिबा मम्मी एबे कोन करची एबे देखिबा आउ एपटे बाटर जाउ जाउ का मां भी एपटे कोन करची मां एटी कोन होची एबे लिपा लिपि करछु गुरुवार हम ओहो चिता पड़ो हां सेतमे लिपा लिपि कर दुजु ना अच्छा एबे मां तो लिपाई दी ना से तो दान लिपा हो सब लिपा है खाली दांड हो ओ अच्छा तो जो लिपा लिपि कर दोसी आ एबे कोन काम लगी ना कोन एठी ए हे से एतर पहिले से रोसी रे बाली ए मम्मी आज कोन रोसी होची मम्मी चिकन आज चिकन अच्छा अच्छा आज तो देखितबे देसी चिकन ओ देसी मटन तो गाइस आज मन देखि बार देसी मटन के देखाउ छी बे पूरा बेस्ट देखाउ छी वाओ बेस्ट देखाउ आज पूरा देसी मटन ना चिकन कोन एटा देसी चिकन एटा आज मटन नु आज देसी चिकन होची जहा कि पूरा ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा जा कोंधी सेउडो होची देसी ए हे आउ चिकन टा जल्दी जल्दी लिपा खाइबा आउ अमा एटी को लिपा लिपि पर एटी को बाउंस बनानी कुछ ना कोन धान खाइया भाड़ी न कले तळे थई होबनी त मुसा करबो ओहो तोर भाड़ी तैयार नै थइया ये से जुगु एठी बे ई करछौ हां जो एबे ई कराउ ना हां एगो हाण की सब काटिले हां भाड़ी तैयारी धान थइया को अच्छा ए जे बाउंस एती अछि ताकू आरी जो आरी देले हां नले तार गंठी गुडा पूरा चिरी जीवो चिरी जो ओखा चिरी जो आमी को बे तरकारी बे सरलानी सब सरीला दे हम खाली करी थई देबी माजी रे मत कळा हांडी थइले भल लागेनी ओहो सरीला रोसे कळा करे डेक्ची थइले मत भल लागेनी रोसे सरीबो त मु सांगे खाली करी मजा आउजी कर दे अच्छा एते जो तरकारी जो कढ़ाई होछ ना गोटे तरफ तबे तरकारी देखो तो हेई संपूर्ण भाबे गरम गरम हां हां खाइबा बे आबे वर्तमान देखंते बे समस्ते आ चिकन बे रेडी हिची तापरे बढा हो समस्त पई समस्त टेस्ट करिया केंदे छी केवल आयुष आ मो पई बढा होची आमे खाइ चला पर समस्त खाइबे हो ना कोन आमे ताकर काम सरनी सबु हां दुकान नै तिले ना हां दादी ना मां नद अधिक सुनछडी दुकान हां आ खाइबे केंदी सरले खाइबे आमु फास्ट पाडी दी देलु मादिले तम काम चिंडी करले आमे सेठी समस्त खाइबो मां बाबा बहुत टेस्टी टेस्टी टेस्ट लागुची आयुष भी टेस्टिंग करसिलानी पूरा किन लागुची
ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କହୁଥିଲି ବୋଲି ବାବା ତ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବେ କଣ? ଆଉ ମତେ କହିଲେ କଣ ମଟନ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଜି କଣ କହିଲେ ଚିକେନ ବାବା ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମତେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲେ ତ ସେଇଟା। ଓହୋ ମଟନ କରିବା 25 ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଖାଲି ଗୁରୁବାର ହବନି ନା ଶୁକ୍ରବାର କରିବା ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏବେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଏବେ କାରଣ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଏବେ ମଟନ୍ ତିଆରିକି ମଟନ୍ ତ ନୁହଁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବାବା ମୋତେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ନାଇଁ ତ ମଟନ ମିଛ କଥା ସେ କହୁଛି ରାଗିଲେ ସବୁ ଆୟୁଷ ମଟନ ଖାଇବନି ବୋଲି ହଁ ମନା କରିଥିଲି ମଟନ ନୁହଁ ଓହୋ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ମଟନ ହେଇଛି ମଟନର ଦେଖୁଛ ତ ନା ନା ଇଏ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ମଟନ ହେଉଛି ଇଏ ମଟନ ମୁଁ ଯଦି ମଟନ ଖାଉଛି କାଇଁ ମିଛ କହୁଛ? ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଖାଇବନି ପୁରା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ତମେ ଦେଖିଛ କି ମଟନ ଆସିଲା କି ଚିକେନ ଆସିଲା ଆଉ ମମି ତୁ ଏବେ କଣ ଖାଉଛୁ ଏବେ? ମାଂସଟା ଜାଣିଦେଲି ମୁଁ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଏଠି ବାଇଗଣ ଭାଜି ଦେଇଛି ଭଜା କୋବି ଭଜା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲୁ ନା ପୁରା ଆଉ ଗୋଟା ପିଆଜଟା ପୁରା ଦଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ହଁ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ପଡିକି ଚକଡା ହେଇଯାଏ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା। ତତେ ବି ଭଲ ତୁ ଖାଇବୁ କି? ତାକୁ ବି ଭଲ ହେଇ ଖାଦ୍ୟ। ମତେ ଟିକେ ଆଳୁ ଚଟାକି ଦବ ଆଉ ମଟନ ଟା ଜଣା ପଡୁନି କିଛି ତମେ ତ ଖାଇଲ ଚିକେନ ମୁଁ ମଟନ ଟା ଖାଲି କଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ କଣ୍ଟା ଖାଲି ମଟନ ନାଁ ଦଉଛ ଖାଲି ମତେ ତଳ କହିବ ଟିକେ କଣ୍ଟା ମଟନ୍ ନୁହଁ ସେ ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ ଚିକେନକୁ ସେ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ମଟନ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ହଁ ସେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ବୁଢାଟା ବୋଧେ କେଜାଣି ମତେ ତ ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ଖାଇଲିନି ତମେ ଖାଇଲ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? କଣ ଚାଲିଛି? ବରଫରେ ହାତ ରଖିଦେଇଛୁ ମା କଣ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ? ସିଏ କହୁଛି କେହି ଲାଗିବେନି ହେଲା ଗଲା 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 ବାହାରେ ପଇଲା ଏ କଣ ହଉଛି ସେ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି ଦେଖୁନ ଦେଖ ଏଇ କାନ୍ଥରୁ ସବୁ ଛଡେଇଛି କେମିତି ମାଟି ମାଟି ସବୁ ଚିତା ସବୁ ଛଡେଇଛି କଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାଟୁଛି ନେଇକି ବରଫ ତାଙ୍କରି ଘରୁ ଆଣିଛି ବରଫ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭାବିକି ଖାଉଛି କେତେ ସମୟ ଦେଖିବା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କେତେ ସମୟ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ରାତିରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସଜ ଭାତ ତ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା ଏଠାରେ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ି ଚୁରା ହେଇଯାଇଛି ରାତିରେ ରାତିରେ ଆଜି ରୁଟି ନାହିଁ ଭାତ ଆଜି ହେଲା ଭାତ ରୁଟି କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରୁଟି କରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଦେବା ଭାତ ଅଛି ଯେହେତୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବେନି ନା ହଁ ଆଉ ଉଷୁନା କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବୁ କି କାଲି ଅରୁଆ ରନ୍ଧା ହେବ ସେଥିଲାଗି କହିଲି ଆଜି ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ନହେଲେ କାଲିକି ଭାତ ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ରୁଟି ଖାଇଲୁନୁ ଆଉ ମମି ବି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ବଡ଼ି ଚୁରାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବଡ଼ିଚୁରା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଭଜାଟା ହେଇଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଇଗଣ ସେ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ରେଡି ଆଉ ସବୁ ଚିକେନ୍ କିନ୍ତୁ ବାବା ଖାଇବେ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆଉ ବଡ଼ ଚିକେନ ଆଉ ମୁଁ ତ ଦିପର ସେଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପଡ଼ିକିରି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା କୋବି ଭଜା ଥିଲା ମାର ଆଜି ପେଟ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଚିକେନ୍ଟା ଖାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଓହୋ ତା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଚିକେନ୍ ଆଜି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ତ ବିଦେଶୀ ଖାଇକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଆଜି ଦେଶୀ ଖାଇକି ହଜମ ହେଲାନି ଆଉ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାରେ ତ